Hello and welcome to those that are joining us via Zoom as well. Igualmente le quiero saludar a los de Zoom y quiero decir que Dios les bendiga. Okay, we're going to go ahead and begin. To begin, I'm going to be giving a summary and paraphrasing parts of a story of the Bible. Para comenzar, quiero brevemente explicar una historia de la Biblia And then we'll be going directly into the message. y después nos iremos al mensaje. So before we begin, you can close your Bibles. I'm going to be sharing all the word today. Pueden cerrar sus Biblias, yo les daré la palabra hoy. So I'm going to start today with Joseph. Comenzaré hoy con José. And perhaps you've heard of him in the past. If you'd like to read a little bit more about Joseph and his family and all the doings, you can find it in Genesis chapter, I believe, 37 and onward. Creo que todos hemos escuchado sobre la historia de José y si quieren aprender más sobre él, su historia se encuentra en, creo que Génesis 37 y adelante. Yes. And okay, so Joseph was one of Jacob's youngest sons. Entonces, José era el hijo menor de Jacob. And he also happened to be one of Jacob's favorite sons. Y él era el hijo favorito de Jacob. And I just want to clarify that I do not condone favoritism. Y yo solo quiero clarificar que yo creo que el favoritismo no es bueno And it's just not healthy. y no es saludable. But in this case, Joseph happened to be one of Jacob's favorite sons. Pero en este caso, José era el hijo favorito de Jacob. And Joseph tended to report back to Jacob all of the evil doings of his brothers. Y José siempre le reportaba las cosas malas que hacían sus hermanos a Jacob. And his siblings hated him for this. Y sus hermanos lo odiaban por esto. They disliked him. No le agradaban, They mistreated him. lo maltrataban. And I imagine that they were rude and passive aggressive. Y me imagino que eran pasivos agresivos con él. And the Bible clearly says they could not speak peaceably to him. Y la palabra dice que no podían hablar con paz a él. And can you imagine someone that cannot speak peaceably to you? ¿Y te puedes imaginar a alguien que no puede hablar en paz contigo? I imagine they're shouting, yelling, nothing gets done. Me imagino que siempre gritaban y siempre discutían y nada se podía hacer con ellos. So then Joseph, fast forward, I guess a couple of days, Joseph has two dreams. Y en unos días siguientes, José tiene dos sueños. The first of the dreams he shares with only his brothers. El primer sueño lo comparte solamente con sus hermanos. And he says that in this dream, he dreamt that they were out in the fields and they were collecting the grain and putting them in sheaves. And these sheaves were bowing down to Joseph's sheaves. Entonces, el primer sueño era que estaban en el bosque, En el campo. en el campo, y estaban agarrando grano o manojas de grano. And and Joseph was standing upright. His sheaves were standing upright while his siblings were bowing down to his. Y sus manojas de grano, las manojas de grano de José estaban firmes, mientras las manojas de grano de sus hermanos estaban inclinados a la manoja de José. And when his siblings heard this, they were enraged. If they hated him already, they hated him even more. Y al escuchar esto, sus hermanos se enojaron y si ya lo odiaban, ahora lo odiaban aún más. So they were already jealous of him, but with this, I imagine it was just to the next level. Y ya tenían celos por él y a través de escuchar esto, yo creo que ahora tenían más celos por él. And I actually brought a picture to show you what this looks like. Y les traje una foto para enseñarles y demostrarles cómo se ve. So while I was studying this word, I actually did not understand what this meant, sheaves of grain. So that's why I thought, let me bring a picture so everybody could understand what this means. Mientras estudiaba esto, no sabía qué eran las manojas de grano, entonces las busqué para poder explicarles.
So if you can see in the middle, just think that that is Joseph's sheaf, the grain that's in the middle. Entonces podemos ver que esto es la manoja de grano de José And those that are around, imagine that those are the brothers' sheaves. y que los rodean son las manojas de grano de sus hermanos. Okay, so then I said that Joseph had two dreams. That was the first dream. The second dream that Joseph had, he shared with his brothers and his father Jacob. Entonces él tuvo otro sueño y este sí lo compartió con sus hermanos y con su padre Jacob. And this time it was the sun, the moon, and 11 stars that were bowing down, or they were inclined towards Joseph. Y en este sueño estaba el sol, la luna y 11 estrellas y las estrellas se inclinaban a José. And according to the Bible, it says that Jacob rebuked him and he said, "What does this mean? That you're going to have power over us?" Y cuando le dijo a Jacob, Jacob lo reprendió porque le explicó qué significa este sueño. ¿Quieres decir que tú eres mejor que nosotros? Yes, and then he said, "Are you going to have power over us, dominion over us?" Y quiso decir, tú vas a tener poder sobre nosotros, dominio sobre nosotros. Does this mean you're going to be our king? Esto significa que vas a ser nuestro rey. And as I was reading the Bible, I definitely recommend this story. I thought, why did Joseph share these dreams? Y cuando leí esa historia dije, ¿por qué José quiso decir sus sueños? If he already saw the way that his brothers reacted towards him in the first dream, he came and still shared the second one. Él todavía quiso dar su segundo sueño al ver cómo reaccionaron sus hermanos en el primero. And in the Bible, it doesn't specify, but according to my thoughts, I was thinking, oh, maybe he wanted to share hope. Y no se especifica en la Biblia, pero tal vez yo pienso que quiso compartir esperanza. And so then fast forward, I'm guessing days, weeks, Jacob's brothers, they went out, and so we're in San Jose. I imagine they went somewhere as far as San Francisco, and they were tending to the sheep, to the flock of their father. Y José, me imagino que de una distancia de aquí a San José a San Francisco, sus hermanos estaban con las ovejas en el prado. Yes. And so then Jacob called Joseph and said, "Hey, go check on your brothers." Y José le dijo a Jacob que fuera a revisar o a ver a sus hermanos. And Jacob told Joseph, let me know what they're up to, because he already knew his sons. So he was like, let me know, report back to me. Entonces Jacob le dijo a José que le fuera a decir que le reportara las cosas que estaban haciendo sus hermanos. When Joseph went and they weren't with the flock, he searched here and there, and he met up with one person. Y cuando José vio que sus hermanos no estaban con las ovejas, fue y buscó a una persona. And this person told them, check over there. They were talking about that they might be headed that direction. Y con esa persona habló y le dijo que revisara en un lugar porque creo que iban a una dirección. And Joseph went. He went to search, and from afar, his brothers saw that Joseph was coming. Entonces él los fue a buscar y de lejos sus hermanos vio que José venía en camino. And then the brothers were like, here comes the dreamer. I could imagine they were being sarcastic and rude, annoying towards him, but looking at him from afar saying, here comes the dreamer, here comes the one that dreams. Y de lejos ellos murmuraban entre sí mismos, ahí viene el soñador. Yo creo que comenzaron a burlarse de él diciendo, ahí viene el que sueña, ahí viene el soñador. And so then they plotted against him. They started to talk amongst themselves. Entonces comenzaron a hacer un plan contra él. They said, let's kill him. Y por fin dijeron, lo vamos a matar. So, and they all agreed. They all said, yes, we're going to kill him. Y todos estaban en acuerdo, dijeron, sí, lo vamos a matar. This was their brother.
Este era su hermano. So then one of the brothers said, no, no, let's not kill him. Let's toss him. Let's toss him into a cistern. Pero uno de los hermanos dijo, no lo matemos, mejor nos desechemos de él. And they threw him into like a reservoir, an empty water reservoir. Y lo echaron adentro de un pozo de agua. They ripped his clothes Le quitaron su ropa and they left to eat. y se fueron a comer. And when they were eating, they saw that there were some Ishmaelites passing by. Y cuando fueron a comer, vieron que pasaron unas ismaelitas. And again, the plotting. Y otra vez comenzaron a planear. They said, wait, but if we kill him, what do we gain from his death? Pero ellos dijeron entre sí mismos, si lo matamos, ¿qué es bueno para nosotros? And the others were like, yeah, you're right. We're not going to gain anything. Y los otros dijeron, es verdad, no agarramos nada bueno de esto. So they said, let's sell him. Entonces dijeron, lo vamos a vender. We can't kill him. He's our flesh and blood. No lo podemos matar porque él es nuestra carne y sangre. Regardless that it is this flesh and blood, they should still not sell him. Y aún porque era su sangre y carne, yo creo que no lo deberían de vender, pero lo hicieron. So once this happened, the Ishmaelites took him to Egypt. Entonces, cuando esto pasó, los ismaelitas lo llevaron a Egipto And he was sold again to Potiphar. y fue vendido a Potifar. And the brothers went back to their father Entonces, los hermanos regresaron a su padre and they drenched the coat of many colors that Jacob had done for Joseph. y ensuciaron el abrigo de muchos colores que era de José. And they showed it to Jacob and said, we found this. Is this Joseph's? Y le dijeron a Jacob, esto es de Jacob, ¿qué pasaría con él? And Jacob said, wait, this is Joseph's. He's dead. A beast ate him. Y Jacob dijo, sí, esta sí le pertenecía a José, yo creo que una bestia se lo comió. Okay, so what happened to Joseph from here is that he was sold to Potiphar. He was now his slave. Y de aquí vemos que José fue vendido a Potifar y ya era su esclavo. But he saw that the Lord favored him. Pero vieron que Dios lo favorecía. And in the Bible, it clearly says that the Lord was with Joseph. Y en la Biblia claramente dice que Dios estaba con José. Potiphar recognized that the Lord was with Joseph and saw and his house, everything in his house and in his fields prospered. Y Potifar pudo ver cómo prosperaban sus cosas en su casa y en sus campos y pudo ver la mano de Dios en él. And he was put in charge of the household. Y él fue encargado de la casa. But Potiphar had a wife. Pero Potifar tuvo una esposa. And this wife, Y esa esposa, I'm telling you, need to read the Bible because it's all there. y les digo que tienen que leer la Biblia porque ahí está todo. Potiphar's wife came on to Joseph. Y la esposa de Potifar vino a José. And time again, he said, lay with me, Y muchas veces le dijo, acuéstate conmigo, sleep with me. acuéstate conmigo. And Joseph said no. Y José dijo que no. He rejected her advances. Cada vez le contestaba con un no. And he said, this is a sin before God. Y le decía que era pecado contra Dios. And this is a sin. This is a sin Y before sí, God. sí es un pecado delante de Dios. So what happens is that one night, Potiphar's wife and Joseph happened to be alone. Y una noche José y la esposa de Potifar estaban solos en la casa. And I imagine Joseph was going about his business and Potiphar's wife grabbed him and said, sleep with me. Y me imagino que José estaba haciendo sus cosas, sus tareas, y vino la esposa de Potifar y lo agarró de la mano y le dijo, acuéstate conmigo. And Joseph ran the other way. Y José huyó.
And I was reading different versions, and one version said he ran out of the house. Another version said he sped out of the house. But the main thing is that he fled temptation. Y leí diferentes versiones. Una versión dijo que él corrió fuera de la casa y otro que huyó, pero lo más importante es que él quiso huir de ese pecado. What's important here is that we need to flee temptation. If we see it before us, we need to remove ourselves. Y lo más importante es que hay que huir de esa tentación antes que nos agarre de sorpresa. We need to resist. Tenemos que resistir. We need to walk ourselves in integrity. Tenemos que caminar en integridad. We need to be right before God. Tenemos que ser justos delante de Dios. And this is what Joseph did, Y esto es lo que hizo José, because he knew that there was greater reward with the Lord. porque él sabía que había un premio más grande con Dios. How beautiful is that though, right? That Qué bonito Joseph es eso, left. que él se huyó de la tentación. So basically what happens is that Potiphar's wife starts to yell, starts to shout and say, hey, he was trying to take advantage of me. Y después vino la esposa de Potifar y comenzó a gritar y llorar y decir que José quiso acostarse con ella y aprovecharse de ella. And so he was thrown in jail, and this for something that he did not commit. Entonces lo metieron a la cárcel por algo que él no quiso hacer. And I want to share, there's 2 verses. Y le quiero compartir 2 versículos. They're actually in Matthew. Están en Mateo. If you're following us in Spanish, it's Matthew chapter 5 Es Mateo 5, from 10 to 12. de 10 al 12. I'm going to go ahead and read them in English. Los leeré en inglés. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. For in the same way they persecuted the prophets who were before you. Y lo leeré en español. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por la causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amen. So while Joseph was in jail, the Lord again was with him. Y mientras él estaba en la cárcel, Dios todavía seguía a su lado. And the Bible already said it once when he was first sold, said the Bible was clear and said the Lord was with him. Y primeramente cuando lo vendieron como esclavo, decía la Biblia claramente que Dios estaba con él. And again, the Bible clearly says the Lord was with him. Y otra vez volvió a decir que Dios seguía con él. The Lord showed his kindness and granted him favor in the eyes of the warden. Y Dios le enseñó su amor y misericordia y le dio favor en los ojos de el Carcelero. carcelero. And the warden put him in charge of the rest of the prisoners. El carcelero lo puso en cargo de los otros Prisioneros. prisioneros. And the Lord gave success to Joseph in everything he did. Y Dios le dio triunfo en todas las cosas que hacía. So basically what we see here is that first he was a slave, and then he was put in charge of the home, and now he was in jail, and now he's been put in charge of other prisoners. Entonces podemos ver que él fue esclavo y fue puesto como un encargado en la casa y nuevamente fue encarcelado y fue la cabeza de los prisioneros. And the one that was I'm just, wow, in awe that God blesses his children. Y yo estoy asombrado porque Dios sí bendice a sus hijos. That it doesn't matter in the places that you find yourself, God will bless you. Y no importa dónde te encuentres, Dios siempre te cuida y te guarda.
He was using these circumstances to continue his work through Joseph. Y esas circunstancias la usó para poder enseñar la obra de José. So there were two prisoners. Entonces habían dos prisioneros. It was the baker and the butler. Estaba el horneador y el chofer. And they had dreams as well. Y ellos también tuvieron sueños. And Joseph came to them and said, "What's going on? What's happening?" Y José vino y les preguntó, ¿qué ha sucedido? And the prisoners let them know, "We had two dreams, but there's no one to interpret them." Y les dijo a los prisioneros que tuvieron sueños y no sabía cómo interpretarlos. So then Joseph said, "Okay, tell me, what were these dreams?" Entonces José dijo, díganme qué fueron sus sueños. So then the butler, Entonces el chofer he shared his dream, and the baker shared his dream as well. compartió su sueño y también el horneador lo compartió. Joseph was able to interpret and let them know the outcome. Él pudo interpretar su sueño y su... Y les dejó saber lo que iba a suceder. Eso. Dar un fuerte aplauso al intérprete. Joseph had one request after he gave his interpretations. Y José les pidió una cosa después de interpretar sus sueños. He said, "Don't forget me, speak of me to the king." Y les dijo, no se olviden de mí y hablen al rey sobre mí. But they forgot. Pero se olvidaron. One of them lived, but he forgot. Uno vivió, pero se olvidó. And the other one, well, that one was killed. Y el otro fue matado. And 2 years passed, Y pasaron 2 años and Pharaoh had two dreams. y el faraón tuvo 2 sueños. And he called his magicians Y llamó a sus magos and his wise men, y a sus hombres sabios and they didn't know what these dreams meant. y no sabían qué eran los sueños. And then the butler, Entonces el chofer he was like, "Wait, dijo, espera, I know someone. yo sé de alguien. I remember someone." Yo recuerdo de alguien. He let them know everything that happened when he was in jail. Y él les recordó sobre todo que pasó en la cárcel And they told them, "Joseph, call Joseph." y les dijo, José, llamen a José. And they called Joseph and went before Pharaoh. Y llamaron a José y fueron delante del faraón. And Pharaoh let Joseph know what his dreams were. Y José le dijo sobre sus sueños. Joseph interpreted them and said, "God is sharing what he intends to do." Y interpretó sus sueños y les compartió qué quiso hacer con él. That there will be 7 years of abundance and 7 years of famine. Que iba a haber 7 años de abundancia y 7 años de hambre. They needed to collect all the food and start to prepare for these 7 years of hunger. En que la gente tenían que preparar su comida y preparar para esos 7 años de hambre. Up to this point, Joseph had endured jealousy, separation, Y mientras pasaba esto, José pasó una ola de ira y de enojo. he was separated from his family, Fue separado de su familia, he was hated, fue odiado, he was disliked, no le agradaba a las personas, he was sold as a slave, fue vendido como esclavo, he was thrown in jail. fue encarcelado. All of these things Joseph went through, Todas esas cosas que pasó José and he remained with the Lord. y todavía siguió con He Dios. remained loyal to the Lord. Siguió fiel a Dios. He weathered all these storms. Pasó por muchas tormentas And I imagine that it was difficult y me imagino que fue muy difícil because you have problems. porque todos tenemos problemas. I have problems. Yo tengo problemas, But can you imagine thrown in jail? pero se pueden imaginar ser encarcelado, You were accused for something you didn't do. acusado por algo que no hiciste, Your family abandoned you. que tu familia te abandonara, You were separated from your family. separado de tu familia, That you were disliked. que no le agradabas a nadie, You were hated.
fuiste odiado, And now Pharaoh, y ahora el faraón, this is what Pharaoh says. eso es lo que dice el faraón. In Genesis 41, 39 and 40, En Génesis 41, 39 and 40, 39 y 40, I'm going to go ahead and read. Pharaoh said to Joseph, "Since God has made all of this known to you, there is no one so discerning and wise as you. You shall be in charge of my palace, and all my people are to submit to your orders." Génesis 41, 39 dice, y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. So it was the king, it was Pharaoh, Joseph. Entonces estaba el faraón y José. And wow, Y wow, God had already shown 2 dreams to Joseph. y Dios ya le había dado 2 sueños a José. The dreams that we spoke about in the beginning. Los sueños que hablamos en el principio. And this had been years already. Y pasaron años. And Joseph remained true. Y José permanecía fiel, He trusted the Lord. confiaba en Dios. He knew that the Lord was not going to fail him. Él sabía que Dios nunca lo fallaría The Lord is going to come through for me. y que Dios siempre estaría con él. He's going to come through for all of you. Y estará para nosotros siempre. Un fuerte aplauso a Cristo. Joseph went to work and prepared for the 7 years of hunger. Entonces José se preparó para trabajar y prepararse para los 7 años de hambre. And during these years of hunger, his brothers came. Y mientras estos 7 años de hambre pasaban, sus hermanos llegaron a él And Joseph automatically recognized them, y él los reconoció, and his brothers did not recognize him. pero sus hermanos no lo reconocían. And Joseph gave them food, Y José les dio comida and he did not turn them away. y no los rechazó. He didn't seek vengeance No quiso vengarse for his siblings, what they had done to him. por lo que habían hecho contra él. In the word, we've seen how vengeance is of the Lord, En la palabra podemos ver que la venganza es de Dios that we leave the fury to God, y que dejamos la ira a Dios that he'll do right by his children, y que Él hace justicia por sus hijos and we just let him do this, and he will do right by us. y dejamos que Él trabaje para nosotros. We can see that Joseph went through tough times. Podemos ver que José pasó tormentas difíciles, He had problems, tuvo problemas and sometimes in our walk with the Lord, y a veces en nuestros caminos con el Dios we'll be faced with adversity, vemos adversidades, opposition, oposición and temptation. y tentaciones. But our footing needs to be on the Lord. Pero nuestros pies tienen que estar en Jesucristo. Our foundation needs to be the Lord. Nuestra roca tiene que ser Jesucristo. We need to be standing on the Lord, Tenemos que estar firmes sobre Él, on the rock, en nuestra roca, on what his word says. o lo que dice su palabra. And that means obeying. Y eso significa obedecer. Sometimes when we don't understand, Cuando no entendemos, sometimes when there's chaos around cuando us, hay caos sobre nosotros, it means remain true with the Lord. significa estar fiel con Dios. That sometimes we're not going to know what tomorrow looks like. Y a veces no vamos a saber cómo va a ser el día de mañana, But that's not for us to worry about. pero esa no tiene que ser nuestra preocupación. That's for the Lord. Ese es de Dios, Because he sees 5 steps ahead, porque Él ve 5 pasos adelante and we only see what's before y us. solo vemos lo que tenemos enfrente. Amen. Gloria a Dios. And I know for some of us, and I say some of us because I include myself, Y yo sé que para muchos, y yo digo para muchos porque yo también me incluyo, trusting is hard poder confiar es difícil. because perhaps some situations that we've come across, Y tal vez por unas situaciones que hemos pasado or for lies that they've told to us, o mentiras que nos han dicho, but the Lord is not man.
Pero Dios no es hombre, He does not fail. Él no falla. He is not like you and me. Él no es como tú y yo. He is constant. Él es He constante, doesn't change. Él no cambia And he is true to his word. y Él es fiel a su palabra. That when he says he's going to do something, he Cuando, does it. cuando Él dice que va a hacer algo, Él lo hace. And like Joseph, he showed him these dreams. Y como José le enseñó estos sueños, God used these circumstances to continue his work through Joseph. usó esas circunstancias para poder continuar la obra de José. So then we see before we continue. Okay, cool. It's the next slide. Seguimos en la siguiente página. I'm going to go ahead. I'll read the verses to you Les leeré los versículos because what I always say is I'm going to confirm it with the word. porque lo que siempre digo es que lo confirmaré con la palabra. And the first one is Numbers chapter 23, Y la primera es Números, capítulo 23, verse 19. versículo 19. So Numbers chapter 23, verse 19. Números 23, 19. God is not human that he should lie, not a human being that he should change his mind. Does he speak and then not act? Does he promise and not fulfill? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló y no lo ejecutará. And in Psalm 118, verse 8, Y en Salmos 1, versículo 8, 118, it is better to take refuge in the Lord than to trust in humans. Oh, Psalms 118. Verse 1. 8. Salmos 1:18, versículo 8 dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. And in Psalms 92:15, Y en Salmos 92:17, 15, proclaiming, the Lord is upright, he is my rock, and there is no wickedness in him. deme un segundo. 15. Para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. So we can see here across the word it says that God is not human, Y podemos ver que la palabra dice que Dios no es hombre that he will not lie, y que él no miente that he does not change his y mind, que él no cambia su mente. that when he's going to do, says he's going to do something, he does it, Y cuando él dice que cumplirá algo, lo cumple, that to take refuge in the Lord, que hay que refugiarnos en él and he is our rock. y que él es nuestra roca. So then we continue. I want us to all go to Matthew chapter 7. Y quiero que vayan a Mateo capítulo 17, 7. 7, From verse 24 through 27. de versículo 24 al 25. So Matthew 7, Mateo 7, from 24 through 27. de 24 al 25. 7. I'm going to go ahead and read Matthew 7 from 24 through 27. Therefore, whosoever heareth these sayings of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell not, for it was founded upon a rock. And every one that heareth these sayings of mine, and doeth them not, shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell, and great was the fall of it.
Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendiendo lluvia y vieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó, les contaré sobre un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vieron ríos, y vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Through Joseph, we can see how he was standing on the rock. En José podemos ver cómo se paraba firme en la roca, And this was a prudent man, y este era un hombre prudente, that he weathered all the storms. que él pudo estar firme en todas las tormentas. Everything came. Literally, he weathered all the storms. Todo le venía sobre él y literalmente pudo con todas las tormentas. Everything was kind of rising against him, and he was above it Todo venía sobre él y él estaba sobre esas cosas, because the Lord was with him, porque Dios estaba con él, because he trusted in the Lord. porque confiaba en Dios. The Lord held his hand. El Señor lo agarró de sus manos. The Lord went before him. El Señor estaba delante de él. I imagine when Joseph felt like my strength is not enough. Yo me imagino que José sentía que su fuerza no era suficiente. Jesus was like, do not worry, Joseph. I got you. Y Jesús le dijo, no te preocupes, yo estoy contigo. And I want to clarify that the Bible doesn't say maybe if perhaps you have problems. Y yo quiero clarificar que la Biblia no dice si tal vez tengas problemas Or maybe if you have difficulties, y si tal vez tengas dificultades, you should consider standing on the rock. tienes que considerar estar firme sobre la roca. It says you need to be on Dice this que tú rock tienes que estar firme en la roca to be considered a prudent man. para ser considerado un hombre prudente. Otherwise, everything will come your way and you will fall. Si no, todo vendrá a tu camino y tú caerás. You'll be like the sand. Has anyone ever tried to build a sand castle? ¿Alguien ha tratado de hacer una casa de arena? Literally, it doesn't even just need to be water. If you look at it a certain way, I feel like it falls. No necesita hacer agua, si lo ves de una manera se cae. The sun is shining too bright and it starts to fall apart. El sol puede estar muy fuerte y se comienza a caer. That means that it was an unsure foundation. Estaba en una Fundación. fundación inestable. And we need to be on a sure Y foundation, tenemos que estar en una fundación estable, on a firm foundation. una fundación firme. Some of you this is the only real thing I know about working outside, and it's a foundation in a house. Y eso es lo único que sé sobre trabajar afuera y es la fundación de una casa. And what I know is that foundation needs to be strong. Y lo que yo sé es que esa fundación tiene que ser firme. The concrete needs to be right. El concreto tiene que estar bien. The measurements needs to be correct. Las Medidas. medidas tienen que estar correctas. The footings, everything needs to be correct. Todo tiene que estar correcto. Because that house will crumble. Si no, esa casa cae. If water falls, it's going to flood that house. Si agua cae, la casa se hundirá. And we need to have a firm Y foundation. necesitamos tener una fundación firme. And that's what Joseph shows us, what having a firm foundation is Y eso es lo que nos enseña José, lo que es una fundación firme in the Lord. en Dios. And we are able to have plans, Y podemos tener planes, but if they don't go against or conforming to what the Lord wants for us, pero si no van conforme a lo que quiere Dios para nosotros, then we do these plans in vain. entonces hacemos estos planes en vano. So I want to read one more time verse 25. Y quiero leer nuevamente el versículo 25. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell not, for it was founded upon a rock. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó,
porque estaba fundada sobre la roca. So Joseph obeyed. Entonces José obedeció, He followed what Jesus said, fue conforme a lo que dijo Dios and he trusted what Jesus said. y confió en lo que dijo He Jesús. lived accordingly, Vivió conforme and he did what the Lord commanded. y hacía lo que Dios le pedía de él. If we follow what he says, we'll still be standing even amongst these storms. Si seguimos lo que Dios pide de nosotros, estaremos firmes aunque vengan tormentas. Sometimes it'll be difficult, Y sí es difícil and sometimes we'll fall, y a veces sí nos caeremos, but we have that foundation. pero tenemos esa fundación We can rebuild. y podemos construir. We are with God. Estamos con Dios. And if we are with him, Y si estamos con Él, nothing can be against nada us. puede estar contra There's nosotros. nothing that is over him. No hay nada sobre Él, There's nothing that overpowers him. nada que tiene más poder que There's Él, nothing that is above him. nada sobre Él. He is our powerful God. Él es nuestro Dios todopoderoso. But there's also, we read it in verse 26 and 27, Pero está también el versículo 26 y el 27, the foolish man. el hombre insensato. And everyone that heareth these sayings of mine and doeth them not shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew and beat upon that house, and it fell, and great was the fall of it. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, les compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con impetu sobre aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. I want to be a prudent woman, Yo quiero ser una mujer prudente, and I hope that you seek to also be prudent children of God. y yo quiero que ustedes también quieran ser hijos prudentes de Dios. We see here that the foolish man built his foundation on the sand, Vemos que el hombre insensato hizo su casa sobre la arena, and he was faced with problems, y estuvo con problemas, issues, con tribulaciones, enemies, enemigos, troubles, problemas, and their life fell apart. y su vida se cayó. When our house or when we are planted on unsure foundation, Y cuando- anything Y cuando estamos sobre fundación inestable, that comes our way will tear it down. cualquier cosa que venga a nuestro camino lo hará caer. And this looks differently. This can be our own ideas, Y esto se ve diferente, puede ser nuestras propias ideas, because sometimes we think that we know best, porque a veces pensamos que nosotros sabemos lo mejor, that we know better than God, que sabemos mejor que Dios, but this is incorrect. pero esto es incorrecto. And sometimes it takes us going through things to be able to understand this. Y a veces hay que pasar tribulaciones para poder comprender esto. So then, in an unsure foundation, our own ideas, temptations, Y en una fundación inestable, nuestras tentaciones, nuestras ideas and also sinful desires, y deseos, deseos de la carne, and the allures of the world, y las tentaciones del mundo. and all of these things will knock us out. Y todas esas cosas nos harán tropezar. And if we are in unsure foundation and we're going through all of these things, Y si estamos en una fundación inestable y pasamos todas estas cosas, we're most likely going to turn not to God, probablemente no nos iremos con Dios and we'll turn to maybe alcohol, y nos iremos con el alcohol, drugs, drogas, violence. violencia, We'll have arguments, tendremos argumentos and all of these things lead to destruction. y todas esas cosas van a la destrucción. Perhaps this will numb the pain, Y tal vez esto pueda silenciar nuestro dolor, but what happens when the effect is gone? pero ¿qué pasa cuando el efecto ya no está? The pain is going to be there. Seguirá el dolor. So that's why it's better to just be on sure foundation Por eso es mejor siempre estar en una fundación estable, over the rock, sobre la roca, how we read in Matthew, como leímos en Mateo, how it says to be firmly planted, como dice estar plantados firmes, to have roots, para tener raíces, raíces and being strongly held by the Lord. y estar siempre detenidos con Dios.
I'm going to read a few verses, but before that, I want to share an example. Quiero leerles unos versículos, pero antes de eso quiero darles unos ejemplos. When sometimes, or perhaps in case you didn't understand what it means for foundation, Si tal vez no entendieron que es una fundación firme, sometimes, maybe some of you at the beginning of the year, or sometimes during the year, you set goals. a veces en el principio del año ponemos metas And I've done this in the past. y yo lo he hecho en el pasado I still do it now. y todavía lo hago. But in the past, I would make these goals. Pero en el pasado haría metas And I want to accomplish this, I want to do this, y siempre decía yo quiero cumplir esto y quiero cumplir lo otro. I want to purchase this, I'm going to do this. Yo quiero comprar esto, voy a hacer esto, But these things were done in vain. pero estas cosas fueron en vano. Because if the Lord did not bless these things, Porque si Dios no bendijo esas cosas, if He did not bless these goals, si no bendijo estas metas, if not, they're not according to your plan, si no están conformes su plan, the plan that the Lord has for you, el plan que tiene Él para ti, then these things are done in vain. esas cosas están en vano. What I do now, Y lo que hago yo ahora, what we should be doing now, o lo que tenemos que hacer ahora, when we pray, cuando oramos, when we're passing that time with God, cuando estemos juntos en este tiempo con Dios, God, I want these things, Dios, yo quiero estas cosas, but if they are not according to what you want for me, pero si no están conformes a lo que tú quieres para mí, I don't want them. yo no los quiero. I want what you want for me. Yo quiero lo que tú quieres para I mí. want what you want for me. Yo quiero lo que tú quieres para mí. Because His plans are better. Porque tus planes son mejores. He'll take you through a process, but His plans are better. Él te llevará sobre un proceso, pero sus planes son mejores. And we saw it with Joseph, Y lo vimos con José, that it took years, que pasó años, but he remained true. pero él permaneció fiel. He was loyal to the Lord. Era fiel con Dios. He knew who his God was. Él reconoció quién era su Dios. And having that faith in the Lord Y tener esa fe en Dios and that immense trust y esa confianza inmensa in saying that it doesn't matter what's happening right now, en decir no importa lo que me sucede ahorita, my God got me. mi Dios me tiene He sostenido. has the solution. Él tiene solución. He says, don't worry, my son. Él dice, no te preocupes, mi hijo. Don't worry, my daughter. No te preocupes, mi hija. What you're worried about, I already have the solution. En lo que tú te preocupas, yo ya tengo solución. Trust me. Confía en mí. Look at me. Mírame a mí. Walk with me. Camina conmigo. Pass more time with me. Pasa más tiempo conmigo. And you will learn. Y tú aprenderás. And the answers that you seek, Y las respuestas que tú buscas, you will find them. las hallarás. But with me, Pero conmigo. my plan, Mi plan, what I say, lo que yo digo. not what you say, No lo que digas tú, what I say. lo que digo yo. I won't do you how those people have done you. Yo no te haré como esas personas te han hecho. I've made you like my image. Yo te he hecho en mi imagen. You're a diamond in my Tú eres hands. un diamante en mi mano. And I want what's best for Y you. yo quiero lo mejor para ti. Yes, they've done these things to Sí you. te han hecho esas cosas. Yes, they hurt you. Sí te han dañado. But I don't want that for you. Pero yo no quiero esto para ti. I'm the sculptor Yo soy el moldeador. and I want to mold you. Y yo te quiero moldear. I want to do to you Yo quiero hacer lo que yo what I want to do to lo que yo you. quiero hacer I contigo. want to make you perfect. Yo quiero hacerte I perfecto. want to cleanse all these things Yo that quiero are worrying limpiarte, you. las cosas que te preocupan. But lean on me. Pero está conmigo. Apóyate de mí. Apóyate de mí. Not on your own understanding. No en tu propia Entendimiento. entendimiento. So then I'm going to go ahead and read. Let me see if I can. Okay, there we go. I realized that the font is kind of small. Veo que la letra está un poquito chica. The tech person told me and I didn't believe them. El del audio me dijo y no les creí. But here we go. I'm going to go ahead and read Deuteronomy chapter 32. Leeré Deuteronomio 23, 32. Verse 4.
versículo 4. So, Deuteronomy 32, verse 4. He is the rock, his works are perfect, and all his ways are just. A faithful God who does no wrong, upright and just is he. Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. And Proverbs chapter 10, verse 8. Y Proverbios capítulo 10, versículo 8. The wise in heart accept commands, but a chattering fool comes to ruin. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. And in Matthew chapter 2, Y en Mateo capítulo 2, from verse 6 and 7. de versículos 6 al 7. So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in him, rooted and built up in him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los principales de... Colosenses. I'm sorry, it was Colosenses? actually Colossians chapter 2, verse 6 and 8. ¿Cuál? Colosenses chapter 2, Colosenses capítulo 2, 6 and 7. 6 al 7. Y dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Trust in the Lord. Confía en Dios. That's our firm foundation should be the Lord. Nuestra fundación firme tiene que ser Dios.